فضلي وتجاوز لي جدلي بوصلي قبل المنية جدلي بوصلي قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا سيدي كالدعاء ما أنت إلا سيدي كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي يخفي بعادي يا نور عيني يخفي بعادي يا نور عيني خير البرية نظر إلي ما أنت إلا سيدي كالدعاء ما أنت إلا سيدي كنز العطية صلى ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا سيدي كالدعاء ما أنت إلا سيدي كنز العطية الحمد لله الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, utamanya para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang mulia Al-Habib Muhammad Abu Bakar Al-Muhdar, ada juga Habib Umar bin Hasan As-Segaf, ada Habib Hussein bin Habib Hamid Al-Kaf, juga yang mulia beliau Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Tak lupa pada malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang mulia. Beliau yang mulia Asy-Syaikh Ammar Al-Jailani dari Palestina. Beliau yang mulia Asy-Syaikh Ridha Azab dari Mesir. Ini katamu ya ujau mungkin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, barokana Kiai Azaim, beliau hadir
berdua tak sangka-sangka jauh dari Palestina, dari Mesir. Beliau yang mulia, para pejabat pemerintah, bapak-bapak muspika, bapak camat Kapongan, bapak kapolsek Kapongan, bapak dan ramil Kapongan, bapak kepala desa Kapongan, bapak kepala desa Kesambirampa, seluruh pengurus takmir Masjid Besar Nurul Islam, para hadirin semuanya yang saya muliakan, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang berbahagia, saya mewakili pengurus takmir Masjid Nurul Islam Kecamatan Kapongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Kemudian tak lupa kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara pengajian memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kaula mewakili takmir sekaligus bertugas jadi pembawa acara. Malai oleh bagian giang. Ini kan masih tak oleh bagian bulan ini. Jadi mangkana jadi pembawa acara sekaligus. Jadi mewakili ketua takmir menyampaikan sambutan, terima kasih dan permohonan maaf sekaligus menyusun acara. Mohon ki pada sambutan boleh takut lancang kelu. Jadi langsung sambutan MC sekaligus. Adapun acara pada malam hari ini insyaallah tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Habib Hasan As-Segaf. Kemudian dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Zainuri. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Bil Julus yang dipimpin oleh Jamaah Hadrah Nurul Islam Kapongan. Dipimpin oleh Habib Husin Al-Kaf. Kemudian acara inti adalah ceramah agama, hikmah memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Setelah itu dilanjutkan dengan solawat qiyam dan ditutup dengan doa. Mudah-mudahan acara yang tersusun ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk lebih barokahnya acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Habib Umar bin Habib Hasan Al-Muhdar. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, thumma ila arwahi ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din minal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mubassirin, thumma ila arwahi awliya'il kaun ajma'in, khususan Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wal muqaddam tsani Habib Abdurrahman As-Segaf, thumma ila arwahi Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila ruhi Ki Samsul Arifin, thumma ila ruhi Ki As'ad Samsul Arifin, thumma ila ruhi Ki Fawaid bin Ki As'ad Samsul Arifin, thumma ila ruhi Ki Ahmad Sufyan Miftahul Arifin,
ثم إلى روح كازان جنكم ثم إلى روح جزائني تنشن ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وخصوصا إلى روحك أحمد الحبيب أحمد الكاف ثم إلى روح حبيب عبد الرحمن بن أحمد الكاف ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا أنت أعلم بأسمائهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومعمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم
مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله
وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seorang dikatakan sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang kami ta'zimi, kami muliakan para habaib, para masyayikh, Habibin al-Mahbub Al-Habib Yahya bin Abdurrahman Al-Kaf, Habibin al-Mahbub Al-Habib Umar bin Hasan Asgab, Habibin al-Mahbub Al-Habib Husain bin Hamid Al-Kaf, Habibin al-Mahbub Al-Habib Muhammad Al-Muhdar, seluruhnya hafizakumullahu jami'an. Dan tamu kita, tamu istimewa yang kebetulan sesuai dengan tema Isra Mi'raj. Satu berasal dari negeri Syam, yang satu berasal dari negeri Kinanah, di mana di 2 tempat ini ada sejarah berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani dan beliau Syekh Ridha Muhammad Abdullah Muhammad Azab dari Mesir. Semoga keduanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Masjid Nurul Islam, para umara Forkopimka, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, ada beberapa kepala desa dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah salat Maghrib dan Isya, para muslimin muslimat hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah,
Ini merupakan momentum, kesempatan yang sangat baik di tempat yang baik. Semoga dengan niat yang baik kita dicatat sebagai orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qari melantunkan ayat Al-Qur'an dengan indah, Fadilat Ustadz Zainuri, kita membaca dalam ayat ini ada kata kunci. Apa kata kuncinya? Maha suci. Kata suci. Subhana, maha suci. Alladzi, zat yang maha suci. Asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, terhadap hambanya yang suci, Nabi Muhammad. Lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari tanah suci Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju negeri yang suci Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, al-ayah. Ayat yang kedua tentang pertemuan agung baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdialog, berkomunikasi langsung, tormator nyabis dekat Rabbul Alamin. Fa'auha thumma auha. Ini adalah perjalanan, tidak hanya sekedar perjalanan sejarah, tetapi perjalanan yang melampaui logika akal manusia. Tetitan gula sareng panjenengan manabi ngaji bab Isra Mi'raj kudu nyiapake at-taslim wal qabul, papasrah ben panarema, jak sampai talampes akal mangmang ragu syak dak ka peristiwa Isra dan Mi'raj, terselamat saja. Paleman dari pengajian Isra Mi'raj ngoleh tambahan keimanan sesekan, amin Allahumma amin. Maka kita berharap majelis yang penuh keberkahan ini semoga teraliri anugerah iman seperti iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Karena beliau contoh teladan orang yang mendukung, orang yang membela, orang yang mensupport ketika Nabi menyampaikan mukjizatnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliaulah Sayyidina Abu Bakar yang terus memotivasi Nabi. Ngereng terus adhebu Kanjeng Nabi, leres ajunan Kanjeng Nabi, terus madhebu pada pak dekah orang-orang kafir Quraisy kak disa. Beliaulah yang kemudian membenarkan, sehingga dari peristiwa itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan titel gelar pangkat As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Semoga kita teraliri keberkahannya. Maka berdoalah semoga kita ini masing-masing diri kita ini adalah orang yang berjiwa as-siddiq, orang yang menerima, yakin dan iktikad penuh kebenaran Isra dan Mi'raj. Insyaallah bakal paleman kalaban apektah pan sapunapan keberkatan ban kasayan. Amin Allahumma amin. Naudzubillah, manabi naudzubillah. Kelak para masyayikh ada bu nengi Mesir, menindung Mesir neng Indonesia ni kebadaan orang ban saromban nyator tak yakin dak kabab masalah Isra dan Mi'raj. Debuna para ulama pasti orang si tak percaya dak ka Isra menika jelas sateja mujma' alaih ada bu kafir. Tapi mana bab masalah Mi'raj sebagian ada bu fasik.
sebagian ada bu kafir, bahkan ulama Al-Azhar kak dito ngokome kafir dak ka orang si tak parjaja ka mi'raj. Anapa? Mang dak ka kudrat Gusti Allah Subhanahu wa taala, meragukan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijaga. Inilah yang harus dibentengi agar kita dan keluarga kita, anak kita selamat dari pemurtadan akidah ketika mengkaji peristiwa Isra dan Mi'raj. Para Rabu saja kan Kanjeng Nabi berangkat nika pun akal mulai iuji orak dadana eselen aing zamzam eselen ilmu hilim nika pun tak masuk ke akal dak remah. Tapi mana Nabi orang seyakin pada kabosan Gusti Allah, kabosan Gusti Allah yang kita nikah nyipta si ayama nur cahaya. Mana Nabi ampun kan gak dintoh akal pun bisa ongke sakuni beknarema. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur cahaya. Sayyidina Jibril yang mendampingi Nabi adalah tercipta dari nur cahaya. Kendaraan burak yang ditunggangi Nabi berasal dari surga, adalah berkekuatan cahaya. Maka perjalanan ini adalah perjalanan cahaya yang melampaui kecepatan cahaya. Tapi mana bingangku ilmu fisika, ilmu ukuran jasmani na manusia, jasad manusia, tak kelar jasad nika mana bi ngaper asantaan dari cahaya. Keng mana bi si berangkat ani tau cahaya, yang kelar berangkat. Walana daripada kekuatanna berkekuatan cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian apa hikmah untuk kehidupan kita hari ini? Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah isyarah, petunjuk bahwa orang yang akan menuju Allah Subhanahu wa taala harus membersihkan batinnya. Inilah kekuatan yang super cahaya, membersih ate, membersih batin, bisa depak dak kakendengan si paling teki tormator dak ka Rabbul alamin. Keistimewaan Mi'raj ini kelak kemudian hari juga diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekembalinya dari Mi'raj, Nabi mendapatkan hadiah perintah salat yang semula 50 menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Keng ampoki itaber. Pon oleh diskon ki bertabar. Nah, yang 5 waktu inilah ketika dijaga dengan baik dan berkekuatan cahaya, derma maksudnya apa jang tembus ikhlas dari ate lenika si fakta aba nur ka ikhlasan bisa ngangka rohanina aba depak ka arsy. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat, tentunya salat yang berkualitas, dapat menjadi media mi'raj ongke benikun langit ya tasalangi petong langit depak ka arsy. Ni kamun orang seikhlas tembus atena dak ka Rabbul alamin. Tersamoga paringi ikhlas. Dalam kitab fikih pasti para ulama fuqaha yang pertama kali dibahas bab masalah taharah. Kepada bercerita peristiwa Isra Mi'raj, dioperasi, dibelah dada beliau, disiram, disucikan. Ini masalah taharah. Berdesi atanya, pon apa kak dinto berdesi bersih
cangkolang pun apa bersih kotor punten Kanjeng Nabi bersih soce beda si ampun soce selain bersih boleh atambah soce suci disucikan kembali maka menjadi suci di atas kesucian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak nyeting barang mutanajis, barang najis tak nyeting sangat. Bukan hanya satu kali, bahkan dalam riwayat disebutkan 4 kali. Waktu kikanak remaja, waktu teti nabi, ban nalekana narema wahyu, cukan waktu Isra Mi'raj. Para rabu saja manabi keangkui para pemimpin, ulama, umara ngaji masalah Isra Mi'raj ka adito bakal mangkii hikmah, akan mendapatkan satu hikmah pelajaran tentang ilmu kepemimpinan. Nabi akan menghadapi tantangan masa depan setelah dicemooh, dicaci maki, ditindas, dihina oleh kaumnya sendiri, ditambah ujian berat. Apa? Wafatnya orang-orang terkasih, wafatnya orang-orang yang menjadi pembela perjuangan Nabi setelah pamanda beliau, istri tercinta pun meninggalkannya. Ini ketika berat, ketika susah. Tapi janji Gusti Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan akan ada kemudahan, bahkan kemudahan berlipat-lipat dibanding kesusahan itu sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Leres para rabu saja Kanjeng Nabi boykot 3 tahun sehingga Bani Hashim takar ada sanemuna wanapa si beda nengi tanah mun pelka nyepsep tanah si becah sangat dinto cek malarata berjuang abelah perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahan etikan orang-orang si abelah perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. Napa tak malarat, napa tak berat kapikir, napa tak sompek, napa tak saksek dada. Hibur sareng Gusti Allah paung ke Isra ban Mi'raj. Alhamdulillah. Maka janji Allah bagi orang-orang yang diuji, tunggulah setelahnya akan ada anugerah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur bahwa di bulan Rajab semacam ini ketika Nabi Isra Mi'raj akan menembus langit pertama, dikejar oleh Ifrit, namun Ifrit tidak berhasil, bahkan dilempari obor atau meteor sehingga terlontar jauh, terlaknat. Dan ini diberikan juga kepada para wali-waliullah, para kekasih-kekasih Allah, para salihin, orang-orang yang ahli ibadah, kaum salihin, arifin, aulia. Di bulan Rajab ada penjagaan istimewa dari Allah. Apakah itu? Akan dimenangkan melawan setan, akan dimenangkan melawan ifrit, akan dimenangkan melawan segala hal yang menjadi rintangan perjuangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi malar semoga nikah asareng peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam setajana menang ngadepi penyakit-penyakit sibadah. Paringi kemenangan sehat wal afiat. Paringi kecejaan iman, takwa, ban salamatnya akhirat. Hikmah yang berikutnya, Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa Nabi telah melakukan perjalanan dunia sampai akhirat, bahkan dari akhirat kembali lagi ke dunia.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abali ke bab masalah toharah. Anapa para fuqaha abahas masalah toharah mulai dari canggolang, istinja, akelah sampai awudu. Kini ka kunci na ibadah. Mun saborana akelah tak bersih, wudu tak sempurna. Wudu tak sempurna, salat tak iterima. Naudzubillahi min dzalik. Maka kekuatan orang yang beriman dimulai dari bersesuci. Setelah bersih, berwudu, dan wudu yang berkualitas. Di dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah syarah dari Bidayah dijelaskan bahwa salat orang mukmin yang berkualitas, cahaya pahalanya akan dinaikkan menembus langit, 7 langit hingga arsy, dan berkeliling di arsy berdengung seperti dengung lebah. Akatia suarana nyaruan. Tapi saya keluar apa? Bukan dengung lebah, tetapi yang terdengar adalah zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Para rabu saja nika kenjarenna orang audu aropa nur cahaya pongke ke aras aleng-leng sampai hari kiamat. Ben bacaan tasbihna wudu seteti nur nengi aras subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ekere maki kenjarenna dak ka orang si andi wudu kenika. Alhamdulillah. Para bapak mungkin pendekatan logisnya, Anda punya rekening, tiba-tiba ada angka masuk saldo, maka kiriman pahala cahaya wudu yang Anda lakukan, wudu yang berkualitas, dari bacaan yang terdengar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terkirim ke rekening pahala panjenengan sepanjang bacaan itu sampai hari kiamat. Tuti terus atamba mau temu saldona kenjorona sapona pamiliat. Bila engkau se alako amal bagus tak kerja ni kebarokana awudu se sepak bentepa. Alhamdulillah. Ngereng ngaji boleh cara nak awudu se tepak. Ki awudu kadang obon tak kening, kopenga tak kening. Tanang nga tak depak kan? Soko juga ia ada pecah nengi bodi ki kering. Lagi mun pas wuduan tak sampurna. Aprian ka bejenga tak hosok. Maka wudu yang berkualitas, wudu saja sudah bisa mengantarkan kita pada nominal angka pahala yang berlipat ganda. Mun pas kenika abejeng saare si wajib 4 jam sana bakali 5 kali pancenengan minimal awudu 5 kali. Mun pas etere makapi wudu sabulan 30 are, berarti kenjerenna kenika kare tambah. Sapona pakiriman bacaan tasbihna wudu kali 30 are. Mun satahun 12 bulan 30 kali 12. Mun umurah 50 tahun ibadah ni terima tambahi boleh. Sana apa? Bitong ribi. Ini enggak pun tahu. Cek saking kalkulator keluar huruf R, error. Akalan ini pun error, tak kelar. Benih bitokan nasi sobung. Bukan angkanya yang tidak ada, tapi akal kita yang sudah tidak mencapai angka tertinggi itu, sehingga bahasa matematikanya tak terhingga. Bilangan tak terhingga. Yang tak terhingga, akal kita tak hingga kepada hitungan tertinggi.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jika kan wudu pada apa jengah pun pas solat tak terima, solat tak khusuk, ikhlas dari hati, teti nur tera amirat penare 5 waktu, qabliyah ba'diyah, tahajud, duha, hajat. Alhamdulillah. Tera abad fi dunia wal akhirah. Ni kapaki sebakal materak jalan na abad ka surga na Gusti Allah. Bahkan orang-orang mukmin menuju surga menggunakan kekuatan cahaya amal ibadahnya. Ngiring pikir sira si bisa neten dengi tetian si tepes tajam yang dalam peribahasa seringkali diungkapkan titian yang lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut dibelah 7. Halus, tepes, tajam. Pas lebih tersoko, napa tak? Sebab. Maka perjalanan ini adalah perjalanan cahaya yang paling baik dari kalangan anbiya wal mursalin, secepat kilat menuju surga Allah. Alhamdulillah. Tetapi ada yang seperti angin sampai ke surga. Ibadahnya lebih kurang, lari meniti jalan ini menuju surga Allah. Nyuwun sabora apa je king keluar dari masjid abrian ka sandal orang ka pasar Bang Aren apa je king pakuna jalan Bang Aren ni ketong-kentongan paki mun ki arajaan tu sana tak capur ka neraka naudzubillah min. Tapi mana biki isapora oleh syafaat kanjeng Nabi ajalan ka swarga keng arangka naudzubillah min. Tikal pun tak apa arangka sepenting selamat. Disitulah siksanya ketika orang yang merangkak bergelantungan menuju surga, dia melihat ke bawah, melihat orang-orang ahli neraka, jeritan ahli neraka, bahkan aroma busuk ahli neraka. Dia selamat, tetapi perjalanannya di dalam perjalanan penderitaan. Pakun genes, pakun abauan, terselamat saja. Oleh karena itu baginda Nabi ketika ada sahabat yang ingin bersama-sama beliau menuju surga Allah, terapolong aban Gusti Kanjeng Nabi, napa saya minta? Pademang sengkok abri syafaat pertolongan kalaban mabenya sujud. Maka orang-orang yang berbanyak salat, memperbanyak sujudnya, sebenarnya dia telah mempermudah tugas Nabi di hari kiamat nanti di dalam memberikan pertolongan. Alhamdulillah. Jak deng main deng dikel pon si penting macam syahadat kan bakun masuk swarga. Berat kanjeng Nabi sing ngaji waki. Susah mikire umat. Leres kanjeng Nabi ada butang syafaat dak ka orang-orang si raja tusah. Syafaati di ahli gabaib. Keng mah berat kanjeng Nabi. Ini gak beni pangkat nih. Si andi pangkat si mah bunga kanjeng Nabi. Si andi pangkat si mah jemper kanjeng Nabi. Si andi pangkat si mah demang tugas kanjeng Nabi. Maka jadilah orang-orang yang membahagiakan Nabi, yang membuat Nabi tersenyum dan membanggakan baginda Nabi dengan meringankan tugas beliau di surga Allah di hari mahsyar ketika pemberian syafaat dengan memperbanyak solat ketika hidup di dunia. Amin Allahumma amin. Para rabu saja keangkui para pemimpin hikmah dari pengajian Isra Mi'raj ketika Nabi berhenti di satu negeri yang disebut Yathrib, banyak pepohonan kurma. Nabi sholat di sana, ditanya oleh malaikat Jibril. Beliau bertanya, ini tempat apa ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah negeri Yathrib, tempat engkau akan berhijrah. Dari sinilah seorang pemimpin telah diberitahu tentang agenda masa depannya, program masa depan. Apa yang harus diantisipasi? Apa risiko perjuangan? Apa akibat dari sebuah perjuangan?
Maka pemimpin harus pandai menganalisa, memperhitungkan resiko perjuangan. Ketika memperjuangkan, menegakkan kalimatullah agar senantiasa hiyal ulya, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang dibela Nabi, ini yang diperjuangkan para sahabat Nabi, ini yang kemudian menjadi perjuangan umat Islam. Maka siapa yang ikut dalam barisan perjuangan ini pasti menghadapi resiko perjuangan. Nabi sudah diperlihatkan dan beliau sudah memprediksi tentang resiko perjuangan itu. Berikutnya Nabi mengunjungi tempat Nabi Musa menerima wahyu, mengunjungi tempat Nabi Isa dilahirkan. Di sini memberikan satu pelajaran, pemimpin pandai-pandailah belajar kepada sejarah masa lalu. Yang sama garis perjuangannya. Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat, Nabi Isa mendapatkan kitab suci Injil. Maka dua nabi ini menjadi referensi perjuangan Nabi untuk masa depan beliau. Setiap orang yang Nabi berjuang dengan masyarakat, alatin masyarakat, ngaji kasih sepoh, lambak sera si apepet kapongan nikah, sera bangga sepona kapongan nikah. Napa cita-cita na para bangga sepoh? Utro nyebar aki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tore terus aki acung umat, pateti ahli Quran, pateti ahli solawat, saingkana perjuangan si sepoh pakun terus aki nak potona. Alhamdulillah. Leni kepada Rabu saja. Cek potos. Begitu juga para pejabat ketika pergantian jabatan, lanjutkan program-program yang baik. Apa cita-cita dari pemimpin sebelumnya, sehingga ada kesinambungan. Jangan sampai lisan ini membuka aib dan mencela para pemimpin yang terdahulu. Yang terdahulu sudah selesai, tetapi hari ini yang ditugaskan Anda harus melanjutkan dan membuat satu program baru untuk berkelanjutan. Kak dinto para Rabu saja sampungan Nabi Musa, Nabi Isa, saya kena kanjeng Nabi Muhammad SAW, pangaci dek kenangan si bersejarah. Depakkah Syam, Palestina, Baitul Maqdis, ini adalah puncak dari pembaiatan, peresmian, pelantikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, Qaidul Ghurril Muhajjalin. Kenapa buktena kanjeng Nabi pakon dadi imam, si makmum arona para anbiya wal mursalin, si parapu sataja para malaikatil muqarrabin, sataja makmum dek Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur, patut berbangga dan menjaga kemuliaan ini, bahwa kita adalah umat dari baginda Nabi yang menjadi pemimpin para nabi. Kita adalah umat dari baginda Nabi yang menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Maka jagalah nama baik beliau, jagalah warisan perjuangan beliau, agar kita senantiasa mendapatkan aliran keberkahan dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terakhir para Abu Staja, Nabi recep nika peristiwa Isra Mi'raj, ulang tahun solat, Sya'ban ulang tahun solawat. Anapa? Dengan Sya'ban toron ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Solawat kali itu hadiah kat kanjeng Nabi. Waktu kanjeng Nabi narima hadiah solawat, waktu asolat malaikat Jibril rabu apareng informasi Nabi Muhammad panjenengan bunga berdebu dari Rabbul Alamin. Siapa orang si asalawat dak kabaan Muhammad, engkau asalawat ka orang jeriah. Siapa orang si asalam dak kabaan Muhammad, engkau asalam ka orang jeriah.
teti Kanjeng Nabi sampungan muntara oleh salawat ben salam mah Gusti Allah artina rahmat ta Gusti Allah abe lebet sampungan wasilah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saja benikun Gusti Allah iya cek malaikat sateja salawat dak ka orang si salawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali berdosa samangken mun malaikat semaca salawat ben salam dak ka orang si salawat bihitung sama apa malaikat nengi aras beda malaikat tak nengi swarga beda malaikat tak langit beda malaikat tak betong langit beda malaikat tak nengi bumi beda malaikat tak bumi tasek beda malaikat tak ocean beda malaikat tak ondem beda malaikat tak butombuan beda malaikat tak manusia beda malaikat tak mun pas saja je pada ajawab salam solawat ben salam ma orang si salat ben salam Kanjeng Nabi bedena sabon apa belian sabon apa bitong TV tak kelar akar manusia maka angkanya tak terhingga. Alhamdulillah. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat beliau yang lisan kita senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena nanti bacaan solawat ini ketika kita meninggal dunia akan datang ke dalam kubur kita dengan wajah yang indah. Pada saat orang ahli kubur masuk ke alam kubur, datang dua malaikat Munkar wa Nakir, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan kubur, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Maka orang yang amalnya sedikit gagap, tak bisa bentah, lidahnya keluh, tak bisa nyator. Akhirnya datang orang gendeng gelak, etalken torembian norok kula. Marabbuka ajawab Rabbi Allah, Rabbi Allah. Wa man nabiyuka ajawab ambian Muhammad Nabi. Wa ma kitabuka ajawab ambian Al-Quran kitabi. Wa taba imami. Wa man ikhwanuka ajawab ambian Al-Muslimun ikhwani. Jawab satu aja. Akhirnya orang gelak tanya, ambian pasera orang si gendeng mulja. Bakula malaikat si ecipta diri nurra solawat panjenengan waktu maca solawat nang itunya. Alhamdulillah. Babanya solawat nolong abak nangi kopur, nolong abak baki nangi alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Terakhir ngiring doa malar samoga tetia panyekena ate setajah si hadir keluarga si ecompo umat Islam setajana malar samoga sehat wal afiat, tebal iman, teki pangkat tercetunya akhiratah, ben teka hajat satajana, hajat duniawi, hajat ukhrawi, ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفار سبحان الله والحمد لله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم
ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في أبي صلى الله على نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعى
Tak mana bialengki terus baku mencik terus aki kala berdoa saat itu dari tenkulah cangkolang yang sporah al-afwa minkum Allahumma hadina siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim biqadri azamatika dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abadan adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahibit taji wal mi'raj wal buraq wal alam ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين ويا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قد حضرنا في هذا المجلس المبارك بقصة الإسراء والمعراج نبيك المختار يا عزيز يا غفار كفر عنا الذنوب والأوزار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين ببركة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاد واستر لنا العورات وآمن الرعاد يا ربنا
اعترافنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاني واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولانا